बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 अगस्त 2024 रोज़ मंगल 16 सफ़र बमताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद को मालदीव के सदर का मकतूब मौसूल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ की जानब से दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों से मुतल्लिक़ एक मकतूब मौसूल हुआ है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से पीर को रियाद में मालदीव के वज़ीर ख़ारजा मूसा ज़मीर ने मुलाकात की और मकतूब हवाले किया। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने के साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने जद्दा पोर्ट का दौरा किया। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने जद्दा पोर्ट का दौरा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान और प्रोफेशनल्स को पाक बहरिया के जहाज़ की मुख्तलिफ सलाहियतों और पहलुओं के बारे में आगाह किया गया। PNS हुनैन ने अपना पहला सफ़र रोमानिया से शुरू किया। ये एक नया कमीशन जहाज़ है जिसे बाकायदा तौर पर पाक बहरिया में शामिल किया जाएगा। PNS हुनैन के कमांडर कैप्टन हारून अजीज़ ने सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, सऊदी बहरिया के हुक्काम, कौंसल जनरल खालिद मजीद, कौंसलेट अफसरान और कम्यूनिटी के एजाज़ में इशाइया दिया और केक भी काटा गया। दूसरी तरफ PIA का कराची से जद्दा और मदीना के किरायों में 30% कमी का ऐलान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने कराची से जद्दा और मदीना के लिए किरायों में 30% कमी का ऐलान कर दिया। नए किरायों के मुताबिक कराची से जद्दा और मदीना के लिए एक तरफा किराया अब 56,000 रुपये बशमूल टैक्स होगा, जबकि दो तरफा किराया 88,000 रुपये बशमूल टैक्स मुकर्रर किया गया है। ये रायती किराए फौरी तौर पर नाफिज अमल होंगे और टिकटों की खरीदारी 31 अगस्त तक की जा सकती है। मुसाफिर इस रायती किराए पर 30 सितंबर 2024 तक सफ़र कर सकेंगे। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन का ये इकदाम सफ़र को मज़ीद सस्ता और काबिल रसाई बनाने के लिए है। उम्मीद है कि इससे सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को फ़ायदा होगा। जश्न आज़ादी की खुशी में कनाडा और अंदरून मुल्क की परवाज़ों के किराए भी कम किए गए हैं। याद रहे कि रवां माह के आगाज़ में PIA ने मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर भी अपने टिकट सस्ते करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान से कनाडा और अंदरून मुल्क के सफ़र करने वाले मुसाफिरों को टिकट की खरीदारी पर 14% डिस्काउंट दी गई थी। तर्जुमान PIA ने बताया कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने जश्न आज़ादी पर टिकट सस्ते करने का फैसला किया था। उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुल्क से उम्रा ज़ायरीन समेत रोज़गार और कारोबार के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए PIA ने अपने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान हज उम्रा ऑपरेटर्स ने कौमी एयरलाइन के जद्दा मदीना के लिए परवाज़ों के किराए कम करने के जो फैसले है उसको भी खुश आइंद करार दिया है। और इसके अलावा जो उनका कहना था कि टिकटों की जो बुकिंग है उसमें मामूल से ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है हज और उम्रे की वजह से। सुबह से ही उनका कहना था कि उम्रा अदायगी के लिए बुकिंग करने वालों की कॉल्स मौसूल हो रही हैं और लोग मुक़द्दस जो मकामात हैं उसकी ज़ियारत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एयरलाइंस हैं उनकी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाया जा सके। सऊदी अरब ने कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान कुवैत के हवाले कर दी। सऊदी अरब की रॉयल नेवल फोर्सेस ने अमरीकी नेवल स्पोर्ट एक्टिविटी बहरीन में एक तकरीब के दौरान कंबाइंड टास्क फोर्स 152 की कमान कुवैत के हवाले कर दी है। SP के मुताबिक कुवैती नेवल फोर्सेस के कमांडर कैप्टन तलाल अल कुंदरी ने सऊदी बहरिया के कैप्टन आसिम बिन मरई अल उमरी से कंबाइंड टास्क फोर्स की कमान संभाल ली है। सऊदी रॉयल नेवल फोर्सेस की क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स ने खिते में मैरी टाइम सिक्योरिटी के नफाज, ग्लोबल शिपिंग के महफूज रूट को यकीनी बनाने और मुतअद्दिद खसूसी ऑपरेशन किए हैं। बुरेदा में खजूर मेला, सुकरी खजूरों की सबसे ज़्यादा मांग। बुरेदा के खजूर मेले में सऊदी अरब की ख़ास किस्म की खजूर सुकरी की सबसे ज़्यादा मांग ने नीलामी में दीगर इक़साम की खजूरों को पीछे छोड़ दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक और मुकामी और बैनुल-अक़वामी कस्टमर्स और ताजिर दोनों ही सुकरी खजूर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मेले में कसीम खजूर की 50 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं। सुकरी खजूर की 3 किलोग्राम की पैकिंग वाले डब्बे के रेट 30 रियाल से लेकर 100 रियाल तक के दरमियान हैं, जो इंतहाई मुनासिब है। 1 अगस्त से शुरू होने वाली 51 रोज़ा खजूर मेले
میلے میں قسم کی کھجور کے 11.2 ملین سے زیادہ درختوں کی پیداوار کی نمائش متوقع ہے۔ میلے میں موجود تاجر حضرات کو اس کھجور کو تجارتی مقاصد اور رمضان المبارک کے لیے اسٹاک کر لیتے ہیں، جو تحفے کے طور پر انتہائی مقبول ہے۔ سعودی عرب کے علاقے القصیم میں کھجوروں کے باغوں میں تقریباً 65% درخت سکری کھجور کے ہیں۔ ان درختوں کی خصوصی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً گاڑی کا معائنہ یعنی فحص کرانے کے لیے معمر اور معذور افراد کے لیے بغیر اپائنٹمنٹ کے دستیاب ہے۔ سعودی اسٹینڈرڈ میٹرولوجی اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ فحص کے لیے کروانے کے لیے تمام جگہوں پر معمر افراد اور معذور لوگوں کے لیے پیشگی جو اپائنٹمنٹ ہے اس کے بغیر یہ سروس اویلیبل ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی ہے کہ معذور افراد اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ اپنی سہولت کے لیے تمام فحص کی جگہوں پر بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اپنی گاڑی کے ساتھ فحص وہاں پر کروا سکتے ہیں۔ پبلک سیکیورٹی نے غیر لائسنس یافتہ فارکس اداروں کی گمراہ کن پریس رپورٹس اور سرخیاں شائع کرنے سے خبردار کیا ہے۔ پبلک سیکیورٹی نے غیر لائسنس یافتہ فارکس اداروں کو ان کو جواب دینے کے خلاف خبردار کیا ہے جو کہ گمراہ کن پریس رپورٹس اور سرخیاں شائع کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے انفوگرافک میں لکھا، غیر لائسنس یافتہ فارکس ادارے گمراہ کن پریس رپورٹس اور سرخیاں شائع کرتے ہیں جس میں سرکاری اخبارات کے لوگو ہوتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے اور آپ لوگوں کی رقم ہتھیانے کے لیے، اس لیے ان کی کسی بھی ایسی آفر کا جواب نہ دیں۔ بچوں کو اسکول سے محروم کرنے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ اس نے اپنے بچوں کو اسکول سے محروم کرنے پر ایک شہری کو وہ گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کے 7 سے 11 سال کے 3 بچے ہیں اور جن کی تعلیم اور جو تربیت ہے اس میں کوتاہی برتی گئی ہے۔ کسی بھی معقول وجہ ہے اس کے بغیر اس نے بچوں کو اسکول سے محروم کیے رکھا جس کے باعث ان کی جو تعلیم ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن ان کا کہنا ہے کہ بچوں کی نگہداشت اور ان پر مامور اداروں کو بچوں کے معاملات سنبھالنے اور انہیں اسکول داخل کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے جسے انجام دینے کے لیے ہر شخص کو سزا دی جائے گی جو اس کی پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے پبلک سیفٹی تعلیمی عمارتوں کے قریب رفتار کی کم ترین سطح پر عمل کریں۔ پبلک سیکیورٹی نے گاڑیوں کے ڈرائیوروں پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیمی عمارتوں کے قریب سے گزرتے وقت رفتار کی جو لمٹ ہے اس پر عمل کریں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ تعلیمی عمارتوں کے قریب سے گزرتے وقت گاڑی کے ڈرائیور کو چاہیے کہ کم سے کم رفتار کی حد کی پابندی کرنی چاہیے اور سڑک پار کرنے کے لیے اسکول کے طلباء کو ترجیح دینی چاہیے۔ کھانے کے فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے بابونوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کھانے کے جو ویسٹ ہے اس کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ماحول اور معاشرے کی حفاظت اور بابونوں کی مسلسل موجودگی کے نتیجے میں ہونے والا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تشخیص کے پروگرام اور بابونوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے پائیدار علاج کے طور پر مرکز نے تصدیق کی ہے بندر تب تک موجود ہیں جب تک ان کے لیے خوراک کے ذرائع موجود ہیں، اس لیے خوراک کو ٹھیک طریقے سے وہ ویسٹ کیا جائے۔ ایپل آئی فون 16 پرو کے نئے فیچر اور ڈیزائن لیک کب لانچ ہوگا؟ امریکہ کی معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اگلے ماہ ستمبر میں آئی فون 16 سیریز لانچ کرنے جا رہی ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق نئے آئی فون 16 اور 16 پرو سیریز کا لانچ سے پہلے ہی متوقع ڈیزائن لیک ہو چکا ہے۔ طویل عرصے سے ایپل کے ڈیزائن لیک کرنے والے ٹیک ریویور سیونی ڈکسن نے ٹویٹر پر آنے والے آئی فون 16 سیریز کی خصوصی تصاویر جاری کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ان تصاویر میں آئی فون 16 کے ریٹیل میں قابل فروخت ماڈل نہیں بلکہ مارکیٹنگ میں استعمال ہونے والے ڈسپلے یونٹ یعنی ڈمی فونز ہیں جن سے اصلی آئی فون کے خد و خال کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سونی ڈکسن کی جاری کردہ ان تصاویر پر نظر دوڑائی جائے تو آئی فون 16 پرو اور پرو میکس سیریز میں ممکنہ طور پر اس سال نیا براؤن رنگ متعارف کروایا جائے گا جبکہ باقی 3 رنگوں میں بلیک، وائٹ اور نیچرل شامل ہوں گے جو کہ آئی فون 15 پرو سیریز ہے اسی سے ہی ملتے جلتے ہیں۔ واضح رہے گزشتہ سال بھی ایپل نے اپنے آئی فون 15 پرو کے لیے سگنیچر کلر نیچرل ٹائٹینیم متعارف کروایا تھا اور اس کی جگہ
का ब्रॉन्ज मॉडल ले सकता है, जो कि एप्पल की मार्केटिंग का चेहरा और आवाम की तवज्जो का मरकज़ साबित हो सकता है। इससे पहले डिक्सन ने आईफोन 16 और 16 प्लस के डिज़ाइन लीक्स भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए थे, जिनमें वाइट, ब्लैक, पिंक, ब्लू और मिंट ग्रीन कलर शामिल हैं। आईफोन 16 में कैमरे के डिज़ाइन को तब्दील किया गया है। इसमें वो मॉडल में कैमरे वर्टिकल सेट किए गए हैं, जबकि इससे पहले रेगुलर मॉडल्स में कैमरे ड्राई एंगल होते थे। और ये जो है डमीज़ एप्पल के हकीकी मॉडल से कितने मुताबिकत रखते हैं, इसका अंदाज़ा सितंबर में होने वाली लॉन्च तकरीब के बाद ही देखा जा सकेगा। उन डमी मॉडल्स को करीब से देखा जाए तो एक नई तब्दीली जो नज़र आएगी वो कैप्चर बटन है, जिसकी मदद से आईफोन का जो सार्फिन है वो स्क्रीन का इस्तेमाल किए बगैर कैमरे से तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो बना सकेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।